हेलो फ्रेंड्स नमस्कार समस्त को जय जगन्नाथ। आज मुझे आपण मान पाखु गोटे वैकेंसी वीडियो नहीं कि आसे जोटा कि मारुति सुजुकी रिक्वायरमेंट रो वैकेंसी 2024 रो एटी आपण माने देखि पड़थिबे मारुति सुजुकी रिक्वायरमेंट 2024 एटा आपण माने को भडा अप्लाई करिवे एवं को माने एठी अप्लाई करि परिबे एठी आपण डिटेल्स वीडियो रे मोर देखि परिबे। वीडियोटी को जमारो स्किप करंतु नाही, वीडियोटी स्किप करले आपण माने जानि परिबेनी को भडा अप्लाई करा जिवो एवं ए वीडियोटी आपण माने देखि कि आपण आपणकर मोबाइल रे ही वैकेंसी को अप्लाई करि परिबे जॉब वैकेंसी को। मु वर्तमान आपन को मोबाइल रे ही देखौची स्क्रीनशॉट मारिकी यूट्यूब माध्यम रे आपन को देखौची जे को भडा आपण अप्लाई करि परिबे। ए वीडियो रे डिटेल्स आपण देखि परिबे। देखंतु मु आपन को देखै दउची यार एज लिमिट केते, यार कंपनी ना होची मारुति सुजुकी। एठी आपण मन देखि परथिबे अप्लाई मोड ऑनलाइन। एठी ए जॉब टी को ऑनलाइन ही आपण माने अप्लाई करिवे। हु कैन अप्लाई लिखा है जिते एठी लिखा है जे देखंतु ऑल इंडिया कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस रिक्वायरमेंट, माने इंडिया रो ऑल इंडिया लोक एठी ए जॉब को अप्लाई करि परिबे। एवं मारुति सुजुकी रिक्वायरमेंट 2024 रो सैलरी केते रहिछि एठी आपण माने डिटेल्स पढी कि अप्लाई करिवे। एवं ए वेबसाइट टी आपण मानकु वीडियो रे ही कहि देबी अप्लाई करिया पूर्वरु। तो आपण मानकु डिटेल्स देखौछि मु केते कोन रहिबो। एठी आपणकर क्वालिफिकेशन अनुसार सैलरी रहिबो। एठी आपणकर एज लिमिट लिखा अछि देखंतु एज लिमिट। तो एज लिमिट आपणकर 18 वर्ष रु थिबो एवं नॉट मेंटेनेंस, माने एज लिमिट रो किछि मैक्सिमम एज नाही एथिरे मारुति सुजुकी रो काम रे। आपणकर सैलरी आपणकर क्वालिफिकेशन अनुसार दिया हबो, पोस्ट अनुसार दिया हबो। एप्लीकेशन फी देखंतु आपको एठी देखा जाउतिबो जे एप्लीकेशन फी एठी आपणकर फ्री अछि। आपण माने फ्री अप्लाई करि परिबे एथिरे, कोनोसी पैसा लागिबनी। एवं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होउची एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपणकर +2 आईटीआई डिप्लोमा एनी ग्रेजुएट बी बीटेक आपण माने जहा पाठ पढिथिबे डिप्लोमा आईटीआई बी बीटेक आपण माने एठी अप्लाई करि परिबे। आपणकर क्वालिफिकेशन अनुसार आपणको पोस्ट दिया हबो। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कौन डॉक्यूमेंट दरकार एठी आपण माने देखि पाथु पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दरकार, सिग्नेचर दरकार, आधार आईडी दरकार, एजुकेशनल सर्टिफिकेट दरकार, कास्ट सर्टिफिकेट दरकार, एज प्रूफ निहाती एज प्रूफ रो गोटे सर्टिफिकेट दरकार, सीवी रिज्यूम आपण माने सीवी रिज्यूम तयारी करते निहाती जॉब पई। तो आपण माने सीवी रिज्यूम एठी पोस्ट करिवे। एवं तळकु लिखा हिथिबो देखंतु हाउ कैन अप्लाई मारुति सुजुकी रिक्वायरमेंट 2024, केमिति आपण माने मारुति सुजुकी रो वैकेंसी को अप्लाई करिवे एठी डिटेल्स लिखा हिची। आपण माने वेबसाइट को खोलिले आपण माने डिटेल्स पढी के आपण माने फॉर्म टी को अप्लाई करि परिबे। एवं एठी लिखा हिची देखंतु क्लिक हियर अप्लाई लिंक क्लिक हियर, एठी क्लिक करले आपण माने अप्लाई करि परिबे। तो ए वेबसाइट तो आपण माने को भळा आनिबे, को भळा सर्च करिवे यूट्यूब क्रोम ब्राउजर की कोनोसी गूगल रे। तो वीडियो रे आपण माने देखंतु मु देखै दउची आपनकु। तो सर्वप्रथम आपनकर क्रोम को किंबा गूगल को ओपन करिवे। मुंधरा जो गूगल को ओपन करछि देखंतु। तो गूगल को ओपन करि साला पर आपण माने सर्च करिवे जॉब बेली ऑनलाइन, जोटा कि मु फास्ट सर्च करि सारछि आपण माने देखि परथबे जॉब बेली ऑनलाइन JOBVALLEY ऑनलाइन जॉब बेली ऑनलाइन आपण माने सर्च करिवे। तो सर्वप्रथम आपनको पाखको एबडा गोटे वेबसाइट देखा जिवो जेटा कि कलर रे दिया हिची भारत माने इंडियन फ्लैग रो कलर रे दिया हिची गोटे जॉब बेली वेबसाइट। एटा जॉब बेली वेबसाइट रो ऑफिशियल वेबसाइट। तो ए वेबसाइट रे आपण माने क्लिक करिवे। धर जम देखंतु मु ए वेबसाइट क्लिक करूची, क्लिक कली वर्तमान। तो क्लिक करि सारला परे कि तळको स्क्रॉल करंतु जॉब बेली रो जेतिकी भी पोस्ट सब बाहरी थिबो से पोस्ट गुडा को आपण माननको पाखको शो करिवो डिस्प्ले रे, आपणकर मोबाइल डिस्प्ले रे। आ को तारिख दिन जॉब टी बाहर करा हेछि सेटा आपण मानको पाखको डिस्प्ले रे शो करथुबो। एटा देखंतु 10th पास जॉब पई मारुति सुजुकी दिया हेछि। जूम करके देखौछि आपनकु। एटा नवंबर 18 2024 हला। एटा नवंबर 18 2024 रे पोस्ट करा हेछि जॉब बेली ऐप रे। यार लास्ट रे तो सेमति किछि दिया हेनी, आपण माने अप्लाई करि परिबे देखिकी। तो मु वर्तमान मारुति सुजुकी रे अप्लाई पई वीडियोटी करछि, आपण माने देखिथिबे। तो मारुति सुजुकी रे मु वर्तमान क्लिक कली। तो क्लिक करि सारला परे बडा गोटे इंटरफेस आपण मानकु देखा जिवो जोटा कि मु आपनको मो वीडियो रे देखै दैछि ऑलरेडी। एठी आपण माने डिटेल्स पढिबे। डिटेल्स पढि सारला परे फॉर्म को डिटेल्स पढि सारला परे देखंतु आसी गला अप्लाई लिंक क्लिक हियर। तो अप्लाई लिंक रे क्लिक हियर जोडी लिखा अछि एठी मु वर्तमान क्लिक करि देखि परतबे। तो क्लिक करि सारला परे मारुति सुजुकी रो जो वेबसाइट था ऑफिशियल वेबसाइट, से वेबसाइट को आपण माने पहुंची जिवे। देखंतु मु वर्तमान आसी गली।
ପ୍ରେସର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ହାୟରିଂ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଠି ଅଛି। ମୁଁ ଧରାଯାଉ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ନାଁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ନାଁରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ପ୍ରେସର ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, କେମିତି କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଥିବ। ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ ନାଉ ଲେଖା ଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ ନାଉରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଆପ୍ଲାଏ ନାଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ତ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ନେଟ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତଳେ ଆସିବ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଆପ୍ଲାଏ ନାଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେଇଛି। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରେସରରେ ହେଲା। ପ୍ରେସରରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଙ୍କସନାଲ ସେଫ୍ଟି SOTIF ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ଏଠି 2 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର ହେବ ଏବଂ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ। ଯେତିକି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ର ଜବ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ତାପରେ ୱାରିଂ ହାର୍ନେସ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ୱାରିଂ ହାର୍ନେସ୍ଟା ଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଟାର ଦିଆହେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ଜବ୍ର ଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଏଥିରେ ଏଟା ୱାରିଂ ହାର୍ନେସ୍ର ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୁନେ। ମାନେ 2 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଦରକାର ହେବ। ମାନେ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେସରରେ 1-2 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିବେ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାରିଂ ହାର୍ନେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତ ୱାରିଂ ହାର୍ନେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତ ୱାରିଂ ହାର୍ନେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ୱାରିଂ ହାର୍ନେସ୍ର ଯେତିକି ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ରଖା ହେଇଛି ୱାରିଂ ହାର୍ନେସ୍ର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱାରିଂ ହାର୍ନେସ୍ର ଜବ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଶୋ କରୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲସେ ନିହାତି ଭାବରେ এই ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍କୁ ପଢ଼ିବେ। ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ତା'ର କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ୱାରିଂ ହାର୍ନେସ୍ର ହେଲା। ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼େ ଆପ୍ଲାଏ ଲଗ୍ଇନ୍ ଟୁ ନାଉ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ଇନ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ନାଉ। ତ ଲଗ୍ଇନ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ନାଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ କରିସାରିଛି। ତ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଏଠି ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବେ। ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ହେଲା। ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫର୍ମଟି ଆସିବ। ଫର୍ମଟି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖାଇ ସାରିଛି ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଗୋଟେ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଗୋଟେ, ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ନାଉରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ନାଉରେ ମାରିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାରିକି ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିବ, କେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇ ଦିଆହେବ, ଜଣାଇ ଦିଆହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ଡାକିବେ ସେମାନେ, ସେଇଠିକି ଯାଇକି ସେ ଲୋକେସନ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ଟି ନିହାତି ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।